ɲininkali kɛ o n'i taara kaburu la i taara ziyara kɛ i bɛ sigi ka duwawu k'a yɛrɛ wa i bɛ mun kɛ ni yɔrɔ la a ka ɲininkali min ye silamɛya sariya ye ziyara tila ka taa tila yɔrɔma saba min na o bɛ fɔ ale ka ɲininkali senfɛ ziyara silamɛya sariya kaburu ziyara cogoya saba ziyaratu as-sunniya wa ziyaratu al-bid'iyya wa ziyaratu shirkiyya nan ko ziyara mani an ka dirisu kono ko ciden yere ko hadisaw la mo kata kaburu ziyara ko ziyara mani beta jama trompe nu wuduye ziyara cogoya saba de sunna ka ziyara cogo be bidiya ka ziyara be mushrikiya ka ziyara be sunna ka ziyara ye munye ciden ko odela inni kuntu qad nahaytukum an ziyaratil qubur fajuruha tazkurukum al-akhirah ciden ko ne tunyaw bali akana tabbo kaburu la me sisa ayata bo kaburu la katu fo ba hakli jigi la garala kam micro mani bire micro ya mani folo la sani tawhidina aqidani limaniya kasabati parce que kaburu jara fulabe mo samakata fulan kafoyama wadi ya to sani wa aqida kasabati mo dusukun kono ciren to nyubali me tumama ya do tawhidi sabatira shebau dusukun kono kaburu jara nili su kote se ku trompe tugune ka fulana far ala ka yesira de ku kata kaburu jara akontu nyubali akana ta kaburu jara misi sa ita kaburu jara aba hakli jigi la garala cogo ya dola na cogo dola aba ka hakli jigi sayala bo silamiya sunna jara ibeta kaburu jara nyana maya de kan nafa kama nyana maya de beta kaburu jara puru ka suude nafa yere kan nafa balare me puru ka su nafa sunna jara ye wode fulo kata duwawu ke suye su na fay jumaye kata duwawu kai parce que ciren ko sallallahu alaihi wasallam tumamu ya nyininka ko nan tara kaburu nonun jaran kam mu fo ako na don na kaburu sokono abafo salamu alaikum ahara diyar al muslimina wal mu'minina nahnu bikum inshallah lahiquna يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين ويغفر الله لنا ولكم واشهد الله لنا ولكم العافية أقول نتارا كبر سولا أو دون كبر سولا أكافو سلاما منون بي دالين بي مؤمن منون دالين بي فولي بي أوكا نيالا سنة أنفنا باو نوفي مغو منون تمنا أو نكتا نيفي أني مغو منون بي كوفي ambe ala deli ala ka hinna bela ala ka ya fanni awma ala ka ni aw lafiya ibe nin do ke suude makobe ela ka do kai ala bullahi na chokobe sunna ka jara fule suude makobe awla parce que tiden ko ida mata ibn adam in qata amalu illa min salat illa min sadaqatin jariya aw wa ilmu yuntafau bi awwaladu saliyadullah ni su ko ni sara hada maden ko ni sara ikabara betti gara jiya ko ete sega foyi nyara bo jiya ko foyi ete sega nyara bo jiya ko foko saba sadaqatun jariya uluka baraji be shuma ube yeddoni na fama munun to jiya ko ube ne de nyuma to na be do ki donc ni tara ebe ta sunna falide kamay be do ka kele fulanna e kan nyana maya sunna ka jara e kan na faye munye abi hakili jigi la garala kaburu nunun jarabi hakili jigi lagarala kaburu nunun jarabi hakili jigi sayala kaburu nunun jarabi jiyan nege boyla ayoni fama bado tumbe nyogon fe eni fama bado tumbe nyogon do e tereke bado tumbe ube ka furumuso ube e refa ube e reba
ni tara o dalen be suu cela kunu ina tumbe ɲɔgɔn ka so kɔnɔ kunu ina tumbe baro la ni e tara o dalen na kaburu so kɔnɔ ale tɛ se ka kuma nin bɛ taasi di e ma a bɛ miiri di e ma a bɛ saya jigi hakili la a bɛ hakili jigi lagara la a bɛ diɲɛ nɛgɛ bɔ i la nin ye e ka nafa ye donc sunna jara ni taara dɔnnikɛbaaw ko n'i bɛ suu fɔ i bɛ a damina ni i donna kaburu la i bɛ suu bɛɛ fɔ fɔlɔ an ye min fɔ n'i y'o kɛ n'i b'i ka suu da yɔrɔ dɔn i bɛ taa ka taa jɔ a ɲɛfɛla la i b'i jɔ de i tɛ sigi i bɛ taa jɔ k'i ko di kɔrɔ ma k'i ɲɛsin suu ma i y'a dɔn suu da la ɲɛsilen bɛ kɔrɔ de ma e bɛ taa sigi k'i ko di kɔrɔ ma k'i ɲɛsin suu in ma ka foli bila kan komi diɲɛ kɔnɔ n'i bɛ mɔgɔ fɔ n'i bɛ na n'a ɲɛfɛla ye cogo min k'a fɔ dɛ donc i bɛ taa jɔ de k'i ko di kɔrɔ ma k'i ɲɛsin suu ma ka foli bila kan n'i ye foli bila kan i ɲɛsilen b'a ma i ye foli bila kan i jɔlen n'i b'a fɛ ka duwawu k'a ye i b'i ko di suu ma k'i ɲɛsin kɔrɔ ma ka duwawu kɛ parce que silama ɲɛsin yɔrɔ duwawu wagati o ye kɔrɔn de ye kaburu tɛ de suu tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ i b'i ɲɛsin ale ma a fɔtɔ de mais n'i b'a fɛ hali ka duwawu kɛ suu in ɲɛ i ko di suu ma i k'i ɲɛsin kɔrɔ ma ka duwawu kɛ bon sunna ka jiyara cogo ye nin de i jɔlen de bɛ nin kɛ i tɛ sigi k'a fɔ n bɛ taa iridu hakɛ dɔ kɛ o t'a la k'a fɔ ni kuranna hijibu kelen bɛ taa n k'a jigi ye o t'a la de k'i bɛ sigi ka kuran la siɲɛ 11 ka ayatul kursi kalan o t'a la sunna jiyara cogo kɔni i bɛ jɔ de i jɔlen bɛ salamu bila ka k'i ɲɛsin a ma salamu kɔfɛ n'i b'a fɛ ka duwawu kɛ i ɲɛsin kɔrɔ ma nin de ye sunna jiyara cogo ye bon a ka ɲininkali jaabu sɔrɔla nin kɔnɔ bidiya jiyara cogo ye mun ye mɔgɔ minnu bɛ taa kaburu jiyara la bidiya jiyara cogo u bɛ taa ale ni a ka korosujanw de bɛ taa ka taa a sɔnsɔrɔ suu kunyafan na ko ale bɛ iridu hakɛ dɔ kɛ ala tɔgɔ hakɛ dɔ iridu ye u bɛ ani kuranna dɔw de bɛ taa hijibu kelen hijibu fila u bɛ sumuno kelen a bɛ taa sɔnsɔrɔ ko ale b'o kala ka suu ye u bɛ a b'a sɔnsɔrɔ ko ale bɛ ayatul kursi kala ka kulɔlaw siɲɛ 11 kala ka suu la nin ye bidiya de nin ye bidiya jiyara cogo ye u bɛ k'a fɔ n ka suu min filɛ nin ye mɔgɔ ɲuman de don ala batola de don ala ka mɔgɔ ɲuman de don n ka ala deli a ka kaburu kun na ala bɛ n ka duwawu jaabi ni a ka ɲumanya n'a ka barika ye nin ye haramu ye nin ye bidiya ye nin jiyara cogo nin ye haramu ye nin ye bidiya ye duwawu jaabi yɔrɔ tɛ kaburu ye duwawu jaabi yɔrɔw ye duwawu kɛ yɔrɔw ye misiriw de ye ani n'i bɛ duwawu k'i bɛ ɲɛsin kɔrɔ de ma mɔgɔ si tɛ ko o ka kaburu de kɛ ko o ka kaburu duwawu jaabi yɔrɔ dɔn o mɔgɔ tɛ duwawu jaabi yɔrɔw ye misiriw de ye u bɛ ɲɛsin kɔrɔ ma donc ka taa ka t'i sigi i sɔnsɔrɔ ko i bɛ kuranna kala ka t'i sɔnsɔrɔ ko i bɛ iridu dɔ kɛ ka t'i sɔnsɔrɔ ko ayatul kursi kala ani ko la siɲɛ 11 ka t'i sɔnsɔrɔ k'i bɛ duwawu kɛ kaburu la nin ye maaba dɔ de nin ye ala deli a ka kaburu kun na ala bɛ n jaabi nin jiyara cogo ye bidiya ye nin ye haramu ye nin tɛ cogoya filanan wa bidiya haramu a jiyaratu shirkiya jiyara cogo min ye fulankafoya ye jiyara sugu min y'o ɲalen bɛ jamana in kɔnɔ fɔlɔ la fɔlɔ ka yɛlɛnna ka fɛnw ta dugu ni dugu ka wuli ko a bɛ taa jiyara la ciden ko la tusaddu rihalu illa ila salasati masajid al-masjid al-haram wa masjid al-aqsa ciden ko mɔgɔ kani ka minɛnw ta dugu ni dugu ko i bɛ taa bato kɛ yɔrɔ si fɔ yɔrɔ 3 alkaaba misiri ciden ka misiri baitul maqdis min bɛ Palestine ni nin yɔrɔ 3 tɛ ciden ko n'i ka minɛn siri ko i bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ i bɛ taa bato kɛ i taatɔ yɛrɛ fɔlɔ jiyara sugu min bɛ jamana kɔnɔ kelen kelen taatɔ ni sagutɔ fɔlɔ u bɛ haramu la fɔlɔ u bɛ ala soso la u bɛ junubu la u bɛ haramu la a taatɔ ana ka karo a sagitɔ ana ka karo a bɛ junubu ni haramu la fɔlɔ
ni munu sara wala ba fo de ma ko sedi su ko ko nunu tirala kaba ko nunu be arjanna aw nyana ni dabara be arjanna di mo ma be arjanna sur yahuda ni nasara bolo wa qalat al yahud lan yadkhulu al jannata illa man kana huda aw nasara yahudan ko mo shite do arjanna ni make yahuda de nasara ko mo te do arjanna ni make nasara de ala ko tilika maniyo akwa yere de yen tiga kunna kafu ngalo ni arjanna dabara de abi arjanna kuna be arjanna kuna no de tumbe mo do arjanna kuna o be arjanna sur yahudan nasara kuna ala inna saliyata allahi khaliya ala kar janna songo ka gelede dabara ta arjanna di mo mate koy komi jamana nyire bake kanyo u yere nyogon ke arjanna denye chogol arjanna be sorotende mo be sangalonda mo be samana mana kola mo be sa ala soso kola kulu ye shedi suya yo de ya donc mo bo jara suke yelena ka fenta duguni dugu ko ebeta sudo jara ita to be haramu kono ina to be haramu kono ciden de ko yelenan kan fen kana tamminon kana shiri kata yorola ko ebeta bato ke fo yoro sabai ni utara uni saga jigu de beta uni saga de uni kantigeli feun de beta ko kantige kabure jara sugu nani kantigeli feun beta ko kantige suye sumi be kaburu kono ka kantigeli kaye sumi be kaburu kono ka sujuru kaye sumi be kaburu kono ka so ka waru dama sumi be kaburu kono ka dafalenke ala ubafu ninjara sugu de ra ziyaratu shirkiya shirkul akbar mukhraj min al milla ni nye fulanka foya ka ziyarade fulanka foya kumbaba mugo be ninke ibole do islamia kono te islamai ninjara sugu mugo be ninke kata kantigeli ke suye ka su barika nyini ka dafalen ke sula ki dama kasi sula dentene bolo bana de benela uyere ka kuma nu yo ka jara ku yetule sawa tile fula de ke domi nu ba fe ka sara suma kata ko beki kan ngani asiri ko abebe kan la nyini be kan ngani do ko abebe kan mako nyana ko na be sola aw bodo dugu jukoro ni wo shebai aw ba ale ko chogodi ka kasanka ka ashiri ka meleke deben kolola ka ni barangari shiri komi logo ka nyu au kamaun ka nyu suta mobilula ka ta jigi dinga kono ka ewa tonu tilance ube kata ni fale bogo ko jiga kaye o ko fe beti sonsoro ko ko kam ma ko nyana bu hakili tarami yere kam mo doni kata do kaburu kono ka bogo sagama beti sonsoro de la ko dente e bloqué be dama kashola I hakili tarami ninde to ko ziyaratu shirkiya ni ale pese ka fe nyanabo ni sebaye abesa jombe sa yafe ni sebaye abesa wa epi abe kaburu kono la ko fula to la kelendro ci de nya fonye imma hufurat min hufarin nar wa imma rawda min riyadil janna ako kaburu ko fula to la kelendro kaburu tigi bode kono imma abe tasuma dinga kono e wala yajubillah lan ka kisama kaburu tigi aw be kulo akunna de ko fula dola kelendo imma alebe tasuma dinga kono ye imma ni mogo nyuma de do abe arjanna na ko fordo kono na be tasuma dinga de kono abe sagaw de ka ko nyana bo na be ale ka be ale bakarna arjanna fo e wana ko forola ale mako be awde bolo e be woneli munun ka aya woruna na la ko atume yere wa hum an du'aihim qafilun ala ko be woneli ke su kunna be kulo ke su yere hakli talata meere wala usamiu mastajabu lakum ala ko ta meere su ta meere ako harin na ya me atesika jabi nunu ya qur'ana kolode harin na ya me de atesika jabire awa kesu de bay awa jamana fanala ni jara shirku min fulani nye ninde nyonya la jamana kono parce que fembe suralaw atunte jamana in kuna bake ka wala gatakata haratumbe jamana in kuna tunka dogo mesisa kera de kabila be bake kata kaburu la hari mingi ka mo folo ka su yoro de ubeta kaburu la dro kata ewa kaburu do kata o fura
kata pogo jola ko an ka mogo folo de ka kaburu fulen nye ewa an fana ka ke sanyelema nin kalola an be ka nyugon soroye una damina folo ko kabila ka nyugon do ibubu min kalama ko qur'ana kala an ante qur'ana kala falakawa una faraka obebo min kalama misi una faga obebo min kalama o fana na bato ka farala ko o de be jamana in ko sango saddo de be fara jamana in kala da jugu anaka bidia jugu anaka furan ka foya makata awon balmo jirai nin kalite sabade de sunna ka jara sube jara chogobe bidia ka jara chogobe haramu jara sugu do yere be o ye furan ka foya de ki labo silamiya ko o jara sugu karamogo bo o jamanye o ya dambe kata karamogo ya ma chogoto namba fo karamogo parce que comme jamana de nyere ni ma fo karamogo lu budo karamogo de la sino karamogo tew mi farala alaka isigile idaji tara isigile sujuri kere isigile kulunkulu kere e koro isigile e karamogo de ya tabuti de setane sigile de ete karamogo yo ewa ibe mogo don ninjara sugu abe jamanye kata ninjara sugu la kaburu la ale de be bila jamanye kata kantigelu ke tile kelenke tile fulake tile sabake nube ewa boye wakati me ewa beki kanga niasiri ankaira ewa kaburu tigila ankaira sula ankaira mabala ankaira shegula abe beka makonya na bo wali mami sugu itara yoro hari jamadala yoro nalere temna wallahu akbar bo safala de nu ya le de kalima miye iba do aben nin ko sugula na ko Allahu akbar jamala hari ni juma de do bo ni ibe juma were sore kata juma sali ni te juma yoro sore kata sali fana sali te safa ko de mushriku shirkul akbar mukhraj min al-millah fulan ka fu yakum babade do na ba Allah mo islam yakuno wa inshallah jara kalite ni sabade donc a tigi kono ya kanyin kali jabo asura kono ni tara su jarati sunniya ibe jode kinyesha makafo ni be do kinyesha problema parce que namo faram fanchate ni chola uyere fule ka jarafo an kambe sunna jara de made an kante bidia jara haramu jara ma an kante shirku jara ma amma do yanyen dali jale fa sikile do muti wale karana fanchini murdo abedo kalwo wale kunya kurana kalabo me sisa ale nana da sunu da kadin fa o koko bamba bato o fane hakedo o sisa ni ale fanjin ale go o min tugut inda halan al sisa bana baka ale fanjin be munka murdo abedo kalwala kwa bisaka konye bisaka konje mo o sisa ko ale be da sunu labi aya famu soro katina famu ka soro nim fanjin sugunu yalla ale kanka din bara nyuga tugut bo ko dode do ako ewa abe mauti o aleni ka kabilanu ka fanshinu ko mi be ba do chogomi mo chama jamana kono tumbella dawni bidiya woni fulanka fo ya barawu de kono wale na be derisu nunu lame alhamdulillah le sunna famu ka sunnata mi ale ba fanchini mi mbolo ko be mori ganaya de ke ubedo khaliwala ko abo barake nyonya chogodi donc tant que alhamdulillah ay sunna famu ye sunna tambe ala dire haribi ala ki la famu sunna la haribi ala ki sabati sunna ka donc ni ka fanchini ni ena be balo nyogon kade ami bali ika sunna ina e ka continue ka sunna ke dinya komi ni nye ibali masuru e ka bari masuru do dinya komi ni be se ka diya masalha min ni dinya ko munun bani nyogon che abe uluke nyogon no feke abe uluke ni nyogon ye mais min ye e ka dina ko ne ka sunna ko e dina ko la ate se ka je ka ko ke nyogon fe dina ko la dan ka le mori ganay abe do kalwaw de la dinya ko de bi na je e bi kana kanu bisu ko dan ka be mori ganayala e kana kanu ibisu ko dinya ko munun betemina je ino obe uluke dina ko ina te se ko ke na ko ika fe minke ala soso be minna ci de soso be minna
la ta'ata li makhluqi fi mashiatil khaliq mote tugu dam fen ko dam masa utalila innama ta'atu fil ma'ruf bange baga yere do amuso mawo acce mawo ifani cini do ala ko niko e waciden ko niyame ala ko tugu karasa ko niyame ne ciden ko tugu karasa ko innama ta'atu fil ma'ruf tugulu be ke mugo ko nyumande la de ala tay minye ciden tay minye tugulu be ke mugo ko odela donc yi ka fani cinambe min fola o yenninde donc aka jinya ko abe se ko ke nyogon fe kana kanu iddi sukun kono bonni ami balika sunna la yi ka sunna beke anyema na yi nyamare na la soso minye yi kana tuba ko kola eki ka sunna te na kera sa ni na be nyogon kayre ne yere ya do ni ne mabonni na abake ka fere bene ri dabali bede tike pour nkin ka sunna imbila nka faraka kan galona ka fenna imabwala ibitige kabola ibitige kabola timabwala nya ka jaba toy kai janaden mu ke dai ni na ko ni mo sinna ka janaden mo sinna ka me aw ya fana ta farno ka siri ka wi so to gai ni na bo ko do mi nyenyin kadi ke do janaja ko la ko ale ko kambe minna ko ni janaja kera mo banna yoro dola mo sallira ka kasuturai aw fana ka sallaka ya salatul qaibula ko ale kan la nyini bo odela bo salatul qaib mo min tinye koro ka sallaka doni ke bo kan yugon soso bele bele babola kan yugon soso be kunye munye cide ni salatul qaib min ken najasika do ko nyadda si fatura mo de cela uma sallaka de mo te min be sallaka kelende silamiyara aka jamana dembe tunyen nasara de kafiru de ko de yato cide salliraka mo munun tara ni hakilinaka uluko suusu nasara yorola har ni islama kelende salliraka su kan salliye fardun kifaya de sallitan toka atan toka anka sallaka tanke ni islama grupu do salliraka awunte sallaka salatul qaibula kunna ya sura fatura yurola de mogoside masallaka ye wala ambe sallaka salatul qaib komi tiden sallirani sebo salliran najasi ka tugum konya najasi tumbe yuro de la bo salli bagade tembe sallaka wodi ato tiden ni sebo salatul qaib kaka donc nonun tigi bolon salatul qaib te fo sallimake mo minka nimma fil inshallah Sheikh Albani beninde ka alako salatul qaib ni sallima ke su min kare ambe sallaka salli kera su min ka ande salluka ye do ka haklina bon do fana ko ayi salatul qaib abekede me ateke su bede ka ko ni su min ni mo min fatura aye jo yoruba ke dinala misali da Sheikh Abdullah Bumbaji nuna ni kono bune useminu na nyogono Sheikh Albani nuna nyogono ko nuna nyogono no fatura jiya kono tanke uye jo yoruba munun ke dina kono ko ambe salatul qaib ka ko parce que tide ni ya salliran najasi ka najasi ye jo yorum min ke islamiya ye ko de to salliraka ko sino pesika famu jogodi ko najasi kelembe ke silamai aka jama kono na ka jamana be kono na harama mabo kelen suru ka faraka min be sallaka ko o teseka o ni keli ka jawo en nadiriye ko bo koy ba soro najasi mo tumba fana bolo munu silamira ka faraka usalliraka me kiden sargira ka ye joyoro min ke dina lade munun tara ni nofe donc loko ni mo min sara joyoro baba la dina la ewa ni aka doniye ubi joyoro baba la dina la na kan na fule ka dina de mena kan na fule ka finance ko ambe salatul khaibu ka ka mi anta ke beka ko anta ke beka kuma umake fulayewa donc ni kuma fula de be don ko woni yogonce donc kuma sahalin yemini salatul khaibu ko ni mo sallira minka ka koro amanka on ka sallaka salatul khaibu
fo kuma fulana joyo batige munyo comme Cheikh Abdallah Bumbaji fatule Saudiya masake nyamariya di Saudiya Europe be ka sallaka Misri be ka sallaka salatul ghaib bunu seminu fatule ayasor bunu seminu fana hakilina to ya be kom bunu seminu fana be albani ka hakilina indeka ni mo ko ni sara salli keraka salatul ghaib te kaka ni salli make min kadi ambe salatul ghaib kaka bunu seminu yere alhamdulillah be munu sege abe ko male fana yen ninde giriya ko paske ko ciden ka seba jaman sara jaru yoro la amma sabati ko ciden salliru ka salatul ghaib jafara nunu ma fatwa muta takakile mo ma fatwa ko ciden ka ewa mo chama tumbe fatu ciden ka seba wula dugu were wula yoro were wula ko amma sabati ko ciden sallira seba shi ka salatul ghaib ko asallira najasi durone ka na masabati ko ciden sallira mo shi ka salatul ghaib bo ciden kan yana ma ya fana kono seba jama fatura dugu were wula minte madina ciden masalluka donc kuma sahalin min sallima ke min ka bambe salluka salatul ghaib me salli kera min ka silamo sallira min ka tanye koro wo salli wa saras su kan salli fardun kifayate mais ni mo min tara nay ko mi don ko do ya fo jogo mi ni jo yoruba tigi do ibe jamana min kono masake de yinya mariya ko be ka sallaka kano ke soso ko be masake soso sallaka kuma famura wala ni fula de bala salatul ghaib ya nyode fo su minti koro su minti nye koro e ka salloka masalan mo do fatura saudiya sisa o sallira ka kasu doye o awu fana kafoya ko an ka sallim misiri kono kan to misiri kono an ka sallaka tanye koro o ba fo de masalatul ghaib subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk